अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिरना कोषाध्यक्ष आदरणीय गोविंद गिरिजी महाराज वडोदरा આવ્યા છે। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिरना कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद गिरिजी महाराज वडोदरा આવ્યા છે। महर्षि दधीची ऋषि मार्गना नामकरणमां हाजरी आपी છે। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा आ कार्यक्रमનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। મહારાજે બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચારની ઘટનાને વખોડી છે। તેઓએ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર તેના હિન્દુઓનું રક્ષણ કરે, જરૂર પડે તો ભારતીય જવાનો ઘૂસીને જવાબ આપે। જે રીતે પાકિસ્તાનને સબક શીખવાડ્યું હતું તેવું જ બાંગ્લાદેશ સરકારને સબક શીખવાડે। કોઈ પણ ભાગે હિન્દુઓનું રક્ષણ કરે કેન્દ્ર સરકાર, તેમ કહ્યું હતું। बांग्लादेश में होने वाला जितना भी अत्याचार है उसका हम अत्यंत भीषण निषेध करते हैं और सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि जो आपने घोषणा की थी पाकिस्तान के बारे में, हम घुस करके मारेंगे। घुस करके मारने का यही समय है। इस समय जाकर के केंद्रीय सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए, वो जो कर सकती है।